si pastor nagwali kanato unsaon pagtubo isip usa ka magtutuo. Atong nakatunan kung sa unsang paagi nga ang ato ang pagtuo kinahanglang mutubo og dili magpabilin nga walay kausaban o walay pagbag-o. Kay mao man ni ang but pasabot nga kung kita gidawat nato si Kristo sa atong kasing-kasing isip ato ang Dios, gibag-o na ta sa Ginoo. Mauna nga kinahanglan ang ato ang pagtubo muugmad, sabot mugugmad, mo-improve pod, no? Ug nga kita dili ta magpabilin, muugmad ang atong pagtuog, dili kita magpabilin nga mga masuso diha kang Kristo. Sa miaging simana nagsugod si pastor sa pagtudlo kanato bahin sa pag-atubang sa mga hagit sa pagtubo. Atong nakatunan kung unsang paagi nga kana nga pagtubo usap ka pagpangita. Kung but pasabot, kung gusto gyud nimong mutubo, imong pangitaon. Hello mga igsoon. Usa ka butang nga ato ang gukdon. Kay ato mang kining gukdon kini nagpasabot nga kita hugot nga nagsunod human sa usa ka butang. Ug sa pagukod niini atong gihatag ang atoang tibuok paningkamot. Maningkamot ta nga sa atoang pagukod, maningkamot gyud ta niini sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong kalag. Kinahanglan tanan anaa ang atoang hunahuna sa atong pagukod, naa gyud ang atoang hunahuna, ang atong kasing-kasing, ang atoang lawas. Hello. Tungod kay kini usa ka hagit. Ang pagtubo usab tinuyo nga pagtinabangay nga buluhaton kauban ang balaang Espiritu Santo. Na remember ba nato? Nahinumduman ninyo? Nga atong pagtubo kauban ang balaang Espiritu Santo. Amen. Pinaagi sa tinuyo nagpasabot nga tinuyuan o buhaton og tuyo. Sa tinuyo ug sa mahuna-hunaon nga paagi. Ang balaang Espiritu Santo siya gyud ang bahin niining atong pagtubo kay dili gyud ta motubo kung wala ang balaang Espiritu Santo. Sakto ba mga igsoon? Og nagtinabangay ta alang sa pagtubo. Nahinumduman ninyo nga ang balaang Espiritu Santo siya ang atoang teacher. Siya ang atoang magtutudlo, no? Kung naatay mga pulong sa Biblia nga dili nato masabtan, mahimutang mangutana sa balaang Espiritu Santo. Kay daghan yung pulong sa Biblia nga dili nato masabtan. Mao na nga kinahanglan nato ang balaang Espiritu Santo. So atong nahinumduman nga ang balaang Espiritu Santo siya ang ato ang magtutudlo og siya ang tagtudlo, educator. Kini usab nagsulti nga kita mutubo dili lang sa ato ang pagtambong, no? Lamang. Ay, nag-grow na ko kay pirmi man kong magsimba kada Domingo. Dili but pasabot nga naa ka diri kada Domingo nitubo na ka. Ngano man di ay sa una sa katungkaraan pata nga sa ako ang sa una. Kinahanglan man gyud sayo pagani kaayo. Na ay risada. Sabot mo anang risada? Misa risada? Wala? Nakalimot na mo. O sige. O ako lang ang gikan sa. Okay. So na ay misa risada, sayo kaay na sa buntag. So dilibot pasabot nga ako na hamtong tungod kay na ako didto sayo pa lang sa buntag. Ingon ana pod usab. Nga dili tungod kay anaa kita kada Domingo, matured na ko kay nagasimbag gyud ko kada Domingo. Dili pod mo pasabot tungod kay naa ka sa ministry involved ka. Hamtong na ka. Dili nato masukod ang atuang pagkahamtong or maturity nga involved ka sa lain-lain nga ministry, kada Domingo, kada fellowship,
ania ka, o tungod kay dugay na ka. Dili nato masugod, masukod ang atoang kahamtong ni ana. Nasabta nato mga igsoon. Apan hinumdumi ang giingon ni San Pablo sa Hebreo 11:12 nga niining panahona, niingon siya, niining panahona kinahanglan nga kamo mahimong magtutudlo. Noonay gisulti ni San Pablo, apan niingon siya, apan kinahanglan lang gihapon kamong tudloan pag-usab og sukuranong kamatuoran ni Kristo. Ang bot pasabot, dugay naman mong mga Kristohanon, unta, magtutudlo na mo. Apan, nagkinahanglan pa mo nga tudloan sa mga basic, no? Mga sukaranong mga panudlo kang Kristo. Sila nagkinahanglan, kining mga tawhana sa Hebreo, nagkinahanglan sila og gatas paghihapon. Sa ginagdugayon, sa ilahang pagkinabuhing Kristohanon, gatas lang gihapon. Ngano man, dili mahimo nga pakanon sila og solid food o pagkaon nga gahi kay matukan. Hello. Matukan sila. Mauna ni mingon si San Pablo, unta magtutudlo na mo pero mga masusu lang gihapon kamo. So karong kabuntagon, buot ni pastor nga atong ipadayon ang atoang pagtuon kabahin sa pag-atubang sa mga hagit sa pagtuo. Facing the challenges to growth. Adunay mga hagit sa atoang pagtuo. Ug ilabi na buot ni Pastor Tukion, magtudlo ka nato mahitungod sa ang pagsupak ug ang mga hagit. Pagsupak, opposition. Adunay mga opposition. Okay? Opposition o pagsupak ug mga hagit sa pagtubo sa espirituhanong paagi. Adunay tulo ka hagit nga gipresentar si Jesus bahin sa espiritual nga pagtubo ug kini makita nato sa sambingay sa magpupugas ug ang binhi ug sa binhi. Atong sugdan sa pagbasa sa teksto nga atong nabasa na kini alang niining mensahe ug akong basahon ang Matthew 13 verse 18. Kung naamoy Biblia, abrihi ang inyong mga Biblia sa Matthew 13 verse 18 to 22. Listen. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand, unsa kuno? Wala makasabot. The evil one comes, moabot ang yawa, and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. The one who received the seed that fell on the rocky places. Asa ko no? Mabato nga lugar is the man who hears the word and at once receives it with joy. Nadunggan niya, gidawat niya ang pulong nga iyang nadunggan, ug nalipay siya. But, since he has no root, why ugat, why gamot, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, kang kinsa ko no? Because of the word, he quickly falls away. Kalit lang siya. Dali lang siyang nibiya. O sa tanom pa, dali rang mamatay ang tanom nga way gamot. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Atong basahon ang Ephesians 4, verse 15.
Rather speaking the truth in love. We are to grow up. Tingnan daw, grow up. Grow up. Magtubo in every way into Him who is the head, into Christ. Magampo kita. Ginoong Diyos, Amahan, giila ka namo nga Diyos, nga gamhanan sa tanan, nagbag-o sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat to Diyos. Nga ang imuhang plano, ang imuhang laraw sa matag usa ka namo, nga amo jung mailhan. Nga lalom ang amuang pagkaila sa Diyos nga tinuod ug buhi. Daghang salamat Ginoo nga ang imong pulong buhi ug ang imuhang pulong Ginoo mutubo sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing nga nakadungog karon. Aduna kini gahom nga magbag-o sa matag usa nga kinabuhi, sa matag usa nga kasing-kasing. Daghang salamat to Dios nga pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga magagiya og maghatag kanamo og kaalam aron among masabtan ang imong mga pulong ingon man magpabilin ang imong mga pulong sa among kinabuhi. Daghang salamat nga kanimo o Dios kami makasandig ug makasalig nga anaa ka kanunay kanamo, magauban kanamo, magpalig-on kanamo ug kami magpabilin diha kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Atong sugdan uban sa unang hagit nga gipresentar ni Jesus diri. Sa ato ang gibasa sa Matthew 13 verse 19. Ang unang hagit ang pagtubo. Unsa kuno? Ang unang hagit sa pagtubo ang dautang usa, the evil one. Kinsa man ang evil one? Kinsa man? Ang yawa. Inayawa. Di lagi nato masulti ang yawa. Inayawa. Dili ka mangyawa. Kung dili. Ang uban manggod yawa. Yawa. Oh, ako na lang lagi. Kinsa ang evil one? Ang yawa. Nakabutang sa Matthew 13:19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes, muabot dayon ang yawa and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. Muna kinahanglan mga igsoon nga kanunay natong mahibaluan nga ang yawa mao kanunay ang usa nga nilalang nga makiglantugi, makigbatok, makigsangka, makigaway sa ato ang kinabuhi. Hello? Hello? Kining yawa, way kalinaw. Ang buot niya gubot. Siya ang makipaglantugi, makigpagbatok, makigaway, makigsangka. Siya atong kaaway. Unsa? Ang pulong nga yawa nagpasabot sa Hebreo nga kaaway. Unsa kuno? Kaaway. Ug ang kaaway nagpasabot usa ka kaaway. An opponent. Usa ka kaatbang. Usa ka manunulong. Usa ka kontrabida. Ug maghahagit, challenger. Mao na ang yawa. Kanunay kang hagiton, kanunay kang naadyoy supakon. Hello. Kining paghulagway naglatid sa iyahang gibuhat. Unsa ba ang gibuhat sa yawa? Kung atong makita nga naay mga away-away, naay mga paglantugi, naay mga kontrubida, naay mga pagsupak. Tungod ka na kay naa ang yawa. Hello? Hello mga igsoon?
Mao nang ato ng bantayan, atong hibaluan, unsa ba ang lihok sa yawa. Aron dili tama, bitik kaniya. Dili siya higala, mga igsoon. Nainumduman ako si Johan sa una, katong gamay pa siya. Di friend, duyan. Di friend, duyan. Dili friend ang yawa. Hello? Hello? Dili na to friend ang yawa. Kaaway siya sa tanan nga maayo. Maayo ba ka? Pangutana daw na imong tapad, maayo ba ka? Ingon po di mo katapag, arang-arang siguro. Pangutana daw, ayaw mo kaulaw. Na, maayo ba ka? Kung maayo ka, mag-andam ka. Kay ngano man. Kung nagbuhat kag maayo, kaaway ka sa yawa. Tanang maayo, maayong binuhatan, kaaway ka sa yawa. Kung nagpuuyo ka nga tarong, ug matarong, nagkinabuhi ka nga matarong, dili malipay ang yawa. Kaaway ka niya. Munang hatagang yung kasayawa o problema. Kay nga naman, dili niya gusto nga ang imuhang kinabuhi maayo. Ang gusto niya nga ikaw nagkalisod-lisod. Akong ibutang ning pulo nga pitos. Daghang mga pressure sa kinabuhi. Tanang butang nga maayo, masuko gyud ang yawa. Dili siya malipay. Hinuon, dili mang wala ang puta makakita sa Biblia nga ang yawa malipayon. Kanunay siyang nagsuko. Ug uban niya na siya ang atong kaaway sa atong espirituhanong pagtubo. Sa atong pagtubo, siya ang ato ang kaaway. Tungod kay ang espirituhanong pagtubo usa ka butang nga maayo. Sakto ba mga igsoon? Ang bot pasabot kung nagmature ka, nitubo ka sa imong pagtuo, sa imong pagsalig, sa imong gugma sa Dios. Dili malipay ang yawa ni ana. Tanang butang nga maayo sa imuhang kinabuhi. Dili malipay ang yawa. Tanang butang nga buot sa Dios, maayo kanato. Dili malipay ang yawa. Muna ka na siya magsamok-samok. Ang iyang buhaton, magsamok-samok sa ato ang kinabuhi. Nakuha na ninyo? Napansin na ninyo sa Tagalog ba? Unsa nang napansin? Nabantayan na ninyo? Mga igsoon, buot sa Dios, nga kitang tanan mo tubo. Apan ang yawa, dili buot, dili siya ganahan, nga kita makita, nga mutubo diha sa Dios. Iyang supakon, kining butanga, ilabi na may kalabutan sa atong espirituhanon nga pagtubo. Labi na kung kita nag-ugmad sa ato ang pagtubo, sa atong pagtuo sa Dios. Dili buot ang yawa ni ana. Sama sa atong makita ni ini nga sambingay, ang yawa ana kanunay aron sa pagpugong kanato sa pagtubo o pagkamabungahon. Ana siya samtang ang pulong gitanom sa atong mga kasing-kasing. Mao kini ang hulagway nga atong makita kaniya diha sa basahon sa pinadayag o revelation. Sa diha sa pananawon ang bata nga mataw sa babae nga nagrepresentar sa Israel. Kini nga bata sa pananawon mao si Jesus. Kinsa si Jesus? Mga igsoon? Kinsa si Jesus? Siya ang siya ang pulong. Kinsa si Jesus? Siya ang pulong ug ang pulong ang Dios. Amen ba? Mao nang kawaton gid sa yawa. Revelation 12:4.
the dragon stood in front of the woman who was about to give birth. Unsa ko no? About pa lang ha. So that he might devour her child the moment it was born. Tanawa sa unsang rason, ngano man nga iyahang kawaton, sa unsang rason, nga naa ang yawa, aron iyang tukbon ang bata sa higayon nga kini mahimugso. Kini sama sa mga butang nga iyang gibuhat mahitungod sa pagkatao sa pulong sa Dios sa atoang kasing-kasing. Sa diha nga ang pulong madungog, unsa kuno? Sa diha nga ang pulong sa Dios madungog. Ang yawa mo barog. Timani na, ang yawa mo barog sa imong atubangan aron kawaton ang pulong. Ingon ana ang yawa. Ang butang mao nga ang makadungog. Ang makadungog ka sa pulong ug dili nimo masabtan. Ang yawa moabot aron agawon, labniton ang liso nga gipugas sa imong kasing-kasing. Mauni ang mga binuhatan sa yawa. Unsa ang mga binuhatan o buhat sa yawa? Sa John 10:10, siya mianhi o miabot sa kalibutan aron sa pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Busa diri, iyang, di ba, gibutan dito, snatches away, iyang labniton, iyang gisakmit o giilog. But pasabot pag snatches, giilog. Kasabot ha? Gisakmit, giilog, giagaw ang liso. Unsaon man niya pag-ilog sa pulong, mga igsuon. Kini mao ang sadiha nga kita mapakyas o dili ta makasabot sa pulong. Kung napakyas ta nga masabtan ang pulong. Sama kung kita malinga, distracted. Malinga ta o sa Tagalog, nalingat. Malinga mao nga wala ta makadungog sa pulong. Naminaw bitaw ka, pero naa ka sa service. Naminaw ka. Excited ka kayo, kalit man nagring ang imuhang cellphone. Unsa may atong buhaton? Di ba mutanaw ka? Unya na itawag. Na initawag sa imuha mo, gawas ka. Adto ka sagdanan. Hello, daga na kayong nasulti si pastor, pagkahuman, nawala na kaspasing. Ngano man? Ni gawas, distract na gug ka. Hello. O, naatay katapad. Mukalit og kuhit nato. Wa na. Pila raman ka oras ang sermon? Usa ka oras. Unya, pila ka oras sa usa ka semana? Usa lang ka adlaw, pila? Sa usa ka adlaw? 24. 24 times 6. Be, kinsay mga hawod dere. 24 times 6. Maunay atong giatubang. Sa simbahan, di pa ta makaagwanta nga. Sa una, wala may cellphone, di ba? Di ba? Unsa guding, kanong sa lang gud ni nga daghan na kaitang cellphone? Ha? Tanan. Ang usa ka tawo, tulo ka cellphone. Di ba? Hello? Maayo man ang cellphone. Kay in case of emergency, makabalo ka. Pero, atong ibutang pag-abot gani sa Domingo, atog yun ang ihalad sa Ginoo. Hello? Aray? Atong ihalad. Pila ra man ka oras?
mga 2 ka oras kapin. Di ba? 7:30 ang start, mahumanta mga 10, ana. Pila raman na ka oras. So, dili man siguro na kanang matter of death and life nga emergency gyud kaayo, di ba? Mga igsuon. Pwede man siguro unya-unya na lang. Mauna mga igsuon nga naadyoy ma-distract man ka, nasabtan nimo ang una, gilabnit sa yawa, na nawala. Mauna nga, si pastor, stricto kayo, na siya mga gibutang-butang ani, akong gaingnan si pastor, no? Ako, di man ko gusto nga. Murag, please stay seated while the preaching is ongoing. Anain ko nga, nga magbutang-butang pa man ka, nga kabalo man ang mga tao nga nag-preach na ka. Ayun siya nga, para gyud aware pod sila. Well, anyway, si pastor, dili gyud siya buot, no? Dili siya buot nga naay magtindog-tindog, no? Naay magtindog-tindog ba kanang magtindog-tindog nga mga tao, maglakaw-lakaw, tungod kay dili na para sa anang tao nga naglakaw-lakaw, no? Kung dili para sa mga naminaw. Kay naabya nga sa tinuod lang, di ba? Kung ma-distract mo may unsa na sila oy. O, di ba? Di ba sa tinuod lang? Naay bata ang maglakaw-lakaw, unya naapoy bata nga muhilak, di ba? Ang inyong mga mata tuwa naman dito sa bata. Naminaw pa ba mo? Wala, tuwa na sa bata. Hello. Sa mga parents, naaman tayo children's church. So atong dadon, promotion ni siya. Atong dadon ang mga bata sa children's church. Makatunpod sila sa ilang level nga panabot. Kay di man yun sila pa kasabot, no? So sa children's church, kung naay mga bata, ato silang dadon. Mo na si pastor, stricto jud siya kaistanan nga dili dapat dili magtindog-tindog, way maglakaw-lakaw kay ma-distract ang uban. Okay pa ba? Ha? Kinahanglan man ako isulti ni kay gisulti man ni pastor gabi sa wali. Okay? So moingon pod ang uban, istruktuha pod ng simbahan na oy. Nakadungog jud ko ana yung istruktuha pod ang inyong simbahan ngano man wala man sa kabalo nga kuan di ay kanang asawa di ko ni pastor na dito. Istruktuha pod ang inyong simbahan oy ngano man. Napa jud butang-butang nga bitaw, nya po ko bitaw. Aro akong ingon anak kay ngano? Aron ako mabaw-an kung unsa na sa iyang kasing-kasing, di ba? Kung imong supon, di man kakabalo. Kung bitaw, yun siya nga. Ngano dili gud pasaglang na maglakaw-lakaw. Ani magud disease. Sakto pud no? Sakto gyud. So, stricto ba o dili? Okay. So, usahay, naay mga usher nga, i-usher, mga Sir Lord, di ba? Ang mga usher, maingon na sila nga, ato ta dito sis, di ba? Ana, ayaw mo kalagot ha? Unya na lang kung mabot ka na, magpa-late na lang ko, kay gusto man sa usher nga, ato gigos atubangan. Hello. Atong let us love all the Sir Lord. No? Kay sila pod ug sila pabuton di man na sila. Pero gimandahan man na sila ni si Pastor Manggod kay musulti na siya kay Brother Peter. So si Brother Peter musulti pod sa mga Sir Lord nana. So ang Praise Revival Center disiplinado. Labi na ang Dabawenyo. Sige, naipakapen. Okay, so mahimo pod ni no nga kanang ngano mang usahay dili nato masabtan ang wali. Mahimo pod ni tungod kay kulang ang ato ang concentration, no? Kulang ang atong concentration kung kanunay kang nagtanaw sa imong CP kada notification bisag naka-mute unya kay mga ana tanaw ka dayon. Tanaw na po ka. Na ma-distract ka. Hello? Ma-distract ka. Imbis nga na-blessingan ka sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Nawala na hinuan. Kay
wala naman kay nasabtan. No? So, walay concentration. Usa pa, matulog sa service. Diri ba sa 7:30 na natulog? Ha? Pag naay matulog jud. Matulog kung 2:30 ang service pero 7:30 ayaw ha. Naay giduka. Wala. Disiplinado ang 7:30. Kabalo mo, makuha magyud mo na ang way, ang paagi sa yawa nga malabnit ang pulong sa Dios. Kung giduka ka, ana ka, sermon si pastor. Wala niya. Makalitan ka. Bisag dili amen ang dapat itubag mo yung amen. Ikaw ra gyud tong nag-amen. Ilhan gyud kayo nga tulog ka. Okay. So mao na mga igsoon. Walay concentration. Ang ato ang CP, ang atong cellphone, usa na siya usa sa mga distraction sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hello. Kita gipasidan-an sa Ginoo. Pagbantay sa atong kaugalingon gikan sa yawa. Kay ana man gyud ini musulod ang yawa no. Hello. Mo bantayan nato ang atong kaugalingon nga dili pud ta mabitik sa yawa. Nasabtan ba nato mga igsoon nga ang dautang usa moabot aron kawaton ang pulong nga gitanom sa ato ang kasing-kasing. Ikaduha nga challenge o hagit sa pagtubo, ang kakulang sa gamot. Matthew 13 verse 20 to 21. The one who received the seed that fell on the rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Atong makita, usa ka butang nga klaro ug tataw kaayo, tin-aw natong makita sa bag-ong tugon. Mao ang paagi nga kita kinahanglan nga mugamot sa atoang pagtuo. Niingin si San Pablo sa Colossians 2 verse 6 to 7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Nakagamot, no? Ug nakabarog, ug nalig-on. Mauna dapat gyud mga igsuon. Sa NCB, New Century Version, in IB to ganiha, as you receive Christ Jesus the Lord, so continue to live in Him. Keep your roots deep in Him. Palaluma ang inyuhang mga gamot diha kaniya. And have your lives built on Him. Be strong in the faith, just as you were taught, and always be thankful. Kinahanglan nga kita mo gamot, magtubo diha kaniya. Pero, usa sa mga hagit nga ato ang atubangon, ang atoang espirituhanong pagtubo, mao ang dili paggamot. Mao mang gyud na. Mao nay usa sa mga hagit sa mga Kristohanon, no? Nga wala ni gamot ang atoang pagtuo diha kaniya. So kuwahi sa buot sa Ginoo sa atoang kinabuhi. Sa sambingay kini maong usa ka tawo nga nakadungog sa pulong ug sa makausa nakadawat niini uban ang kalipay, di ba? Nalipay siya, nakadungog siya, nalipay siya, pertin niyang lipaya. Aduna siya kahinam dire. Taas ang iyahang emosyon sa pulong. Kini mahimong magpunting una sa mga bag-ong magtutuo nga nakadawat dayon niini uban ang kalipay apan mahimo usab nga kini magtumong sa mga tigulang na nga mga magtutuo. Mga igsuon, kung ang ato ang pagtuo wala nakagamot diha kang Kristo, naay mga problema gyud.
nga moabot sa ato ang kinabuhi. Nadunggan man nato, excited ka ito, na born again ko, mauni, lipay kaayo, bibo kaayo dito, banta, excited kaayo. Ngano man, bago pa man. Bago pa. Kinsa naka-experience, ana? Ha? Katong na born again mo, pero hindi mong lipaya, na ay kalipay nga, dili ni mo ma-explain sa sulod. Lipay ka kaayo. Unya, mo testify ka. Hoy, kay balo ka, ani, ana. Pagkahuman, sunod bulan, adunay problema, wa nang excited. Di nam excited. Moingon na sila nga, kadtong wala lagi ko na born again, wala lagi ko'y problema. Nakadungog mo, ana? Katong di pa ko born again, wala jugoy problema. Friend man gud mo ang yawa. Di ka hatagan og problema sa imong friend. Kaya ang yawa, dili man nato na friend mo, gyud maghatag og problema. May pay mo balik na lang ko. Naapod kanang mga dugay na, no? Mga matured na po. Ato ma-consider nga mature kay dugay naman. Dugay na pero wala nakagamot sa ilahang pagtuo. Naay problema, maingon dayon sila nga, nganong ako pa jud ang gihatagan og problema? Nganong dili na lang ang uban? Nga nag-serve man ko sa Ginoo. Kadungog mo, ana? Ha? Sila lang unta. Ano mang imong ihatag ang problema nimo sa uban? Hello, mga igsoon. Muna nga kinahanglan gyud mutubo ta ug mugamot sa atuang pagtuo. Kini nga matang sa pagtubo nagpakita nga kini nga tawo anaa sa husto nga dalan. Siya nakadungog og nakadawat sa pulong nga mao ang sukaranan sa pagbaton og pagtuo. Sakto ba? Ang pagtuo moabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong ug usa ka butang diri mao ang adunay kahinam. Hello, naa ka excitement. Pero ang kahinam kay kausara. Verse 20 is the man who hears the word and at once receives it with joy. Kausara. Kausara nga naman dalirang nawala. Unsay pasabot ni ini? Nga ang iyahang kahinam, excited siya. Nga na-born again siya. Pero wala nakagamot. Ang iyahang kahinam, dili mo lungtad. Dili mo lungtad ang iyang excitement. Ngano? Wala siya nakagamot. Kining tawhana kay walay gamot nga magtutuo. Sa diha nga ang kasamok ug ang paglutos persecution, muabot siya dili makalungtad. Kay mubo lang. Mubo lang. Ang iyang gidugayon sa mga paglutos sa mga kasamok. Di man ang hugpong, no, sa pulong, tungod sa pulong. Atong ibutangan ni tungod kang Kristo. Di ba siya ang pulong? Tungod sa pulong. Ang mga kasamok og paglutos moabot tungod sa pulong. Usa ka butang nga kinahanglan nimong masayran tungod sa pulong ang kaaway ni ining kinabuhia. Sa atong kinabuhi moabot batok kanimo. Aron dali ka nga mubiya o mubiya kadayon. Dali kang mubiya. Sa imuhang nadawat, dili mo lungtad. Sa ingon, walay pagtubo nga nahitabo. Walay pagtubo, kay nga naman, dali ramang kang nibiya. Kay sa diha nga siya nakadawat sa pulong, nga ingon usab sa pagpaspas siya mubiya. Ang but pasabot, dalira niyang nadawat ang pulong. Kung unsa kadali nga dadawat niya ang pulong, dali rapod siya nga mubiya diha sa pulong. Kung unsa kapaspas nga dadawat niya ang pulong,
ingon ana pud kapaspas ang pagbiya sa pulong kay wa may gamot. Nasabtan nato mga igsuon. Di ba kanang tanom? Imong itanom na siya nga gamay ra ang yuta. Sa pagtanom nimo, nindot pa kaayo ang dahon, di ba? Pero tigaig pila lang ka oras, unya naa sa initan. Laya na dayon. Malawos dayon ang iyahang dahon. Kay wala may gamot. Hello. Ingon ana pod sa ato ang pagtuo. Mauna nga gitudluan ta nga mutubog gyud ta sa ato ang pagtuo sa Dios, sa ato ang pag-ila diha sa Dios. Kinsa ba gyud siya sa ato ang kinabuhi. Nga kita mo gamot gyud diha kaniya. Amen. Aron dili kita mo biya niya sa kaniya. Kitang tanan kinahanglan. Kitang tanan kinahanglan nga andam, nga mubarog, nga lig-on, batok ni ining mga pagpitos, mga pressure sa kinabuhi. Mga kalisdanan sa kinabuhi. Unya naapay mingon na, abi ba na ako nga ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Mao man jud na kanta-kantahon. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nakadugwa na? Masayang tunay. Amen! Masayang tunay. Hallelujah! Di ba? Ingon na unya, pag naay problema, ang buhay ng Kristiyano ay tunay. Tunay. Wala. Kay wala man nakagamot. Hello? Hello mga igsoon. Ang mga problema mo abot na. Moabot gyud na. Sama sa tingali malipayon ka nga nakadungog kabahin sa kauswagan, nakadungog ka sa kanang gitawag sa uban nga prosperity preaching, no? Oh, mauna ang kabubuton sa Dios nga panalanginan ka, pirmi ka pagpaka. Amen, amen, amen. Oh, excited ka kaayo. Ingon ana pod kung unsa ka malipayon pero kalit lang niabot ang mga pagsulay nga nagsugod nga nagkaproblema ka sa pinansyal. Moingon ning dito sa inyong Bible study o sa simbahan nga giatinan. Ang Diyos, Diyod, ang magtagbo sa imong panginahanglan. Amen, amen, amen. Ang mga tao, amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Unya, kay pag uli nimo, daghang bills imong bayranan. Naluya na. Wa na ang hallelujah. Naluya na. Asa naman tong excited kaayo ka ditong pakpakpakpaka? Ha? Pakpakpakpaka ka dito sa sulod sa simbahan. Pag-abot sa mga bills. Naluya naman. Tistingan ang imuhang pagtuo, igsoon. Unsa ka? Abi ba na ako ang Diyos ang provider? Ano man wala ko'y kwarta. Oh, nag-uol na ka. Di ba, mag-uol ka? Alam ka lang, malipay ka. Natural, mag-uol gyud ka. Nabalaka na ka. Nagsubo na ka. Naghuna-huna na ka, asa ka manghulam. Mangutana ka karon sa Dios. Moingon ka, abi ba na ako, Lord, ikaw ang akong provider. Nga naman patong-patong maning mga kong mga bills. Unya, kini mga igsoon, dili lang sa mga bag-o nga mga magtutuo ha. Nahitabo po ni sa mga matured na. Unya, maghilak-hilak dayon. Lord, abi ba na ako, ikaw provider. Yan nga lumang nabutang ko ani, Lord. Dagang kaing bayranan, Lord. Pikas ug pikas na ibayranan. Anong basulon na nato ang Ginoo? Hello? Anong basulon na nato ang Ginoo nga dagantang bayranan? Unsa may imong gihimo ngano mang daghang kang bayranan? Installment bitaw. Okay ra na, installment ang rep.
Installment ang 50. Unsa nang dako nga TV? 60 ba? 60 inches nga TV. Dungan-dungan ang paningil. Dungan-dungan ang, ay Lord, abi ba na ako ikaw ka? Ayaw ibutang ang Ginoo na ha. Gisuon. Sala man na nimo. Wala wala man ka maguna-una, gidungan-dungan man nimo og utang. Install nga pay kotse. Pikas ug pikas. Diba? Mabuang juga sa tinuod lang. Sa natural mabuang juga. Pero kay balo mo mga igsoon, bisag ingon ana atong gibuhat no, palangga ta sa Ginoo. Nga i-provide pud niya oy. Hello. Sa ako na experience na ako na. Wala ko nang utang, nag-loan me og housing loan. Nag-loan ko. Sus kay dili man di kaya na may mga second mortgage. Ang ako rang nasabtan kay maura man to. Ignot man. Nabitik. Unya pag-abot sa ingon ang SSS man to. Foreclose. Oh Lord, abi pa na ako answered prayer na anak ko'y balay. Ngano mang babawi na ako na kwarta adto akong nabutang. Gikan man to nimo. Unya kawaton sa yawa. Spiritual man. Mahimo palang ingnon ko sa Ginoo ana. Huy, ikaw ba nag-una-unag pangutang ha? Wala ka na ngayog permiso sa imong bana? Kay wala man ko na ngayog permiso sa kay pastor. Ako raman. Hello, mga asawa. Mga asawa. Dili buot nga dili buot pasabot nga mas bright mo sa inyong bana. Magbuot-buot mo ha. Magkonsulta gyud mo sa inyong mga bana. Kamog yung duha magduyog gyud mo. Hello. Para kung naay problema, kamong duha. Dili lang ikaw maghilak-hilak, ako pirmi ko hilak-hilak. Oh, may mag-rapture na Ginoo, rapture na in taon. Rapture na. I-appeal pag yun ng rapture. Ginoo. Pero ikaw ang nisulod ni ana, ayaw basol-basula ang Ginoo. Hello. Nasabtan ba nato mga igsuon? Mahimo pod kinino naa pod ni daghang challenge gud kaayo. Ang yawa sulayan bisan sa area sa inyohang kaminyoon. Inyohang kaminyoon. Sulayan po na sa yawa, ni atin mo couples night, ni atin mo, di ba, bago lang nag-Valentine's, nabay mga party-party Valentine's, wala, no? Ha? Ay, unyang gabi, atin mo ha, mga misis, mga mister. Di ay? Ano man, dili mahimo? Nangatawa lagi mo, di mahimo? Ay, sorry. Laman siya kadungog. Gi-invite na ako, pastora. Ay, sorry ha. Pastora, they in charge. Okay. Sorry kayo. Gikan mo sa mga couples night. Love and relationship and marriage. Encourage ka kayo. Sus, ninduta. Pag-abot sa balay, nagsamok naman. Gamay ra kaing diferensya. Naglantugi na mo. Nisulod ayo ng yawa. Tanawa. Ingon na ang yawa mo na nga, kung tistingan gani mo sa yawa, na ang gay, mag-stir up sa inyo ha ba? Moingon na ka, yawa! Pawa diya! Hello? Ha? Ikaw yawa, pawa diya! Ay, kung samok-samok ka ha? Ingana, mahimo man mo ng mandahan ng yawa. Naamang kay, wala ko nagkumidya ha? Wala ko nagkumidya. Tinood, resist, di ba mo na, English raman to, resist the devil and he will flee away from you. Di imong ingmandahan mo, pawa diya! Ay, kung samok-samok ka ha, yawa ka ha. Ay, kung samok-samok ka. Mangiso ka, dili kay mga, yawa, palihog be, yawa, pahawa be, di gyud mo ingon, mo sunod-sunod din ng yawa. Alipay kay siya, kay nag-please man ka. Kung imong mandahan na, daga na.
So muna sa kaminyoon, i-challenge mo ang inyong relationship. Unsa may buot, unsa may gusto sa Ginoo sa mga kaminyoon. Nga ang kamatayon lamang ang makabulag. Unsa may gusto siya wa? Pagbulag na mo. O tanawa samok inyong kaminyoon, pagbulag na mo. Pirmi mong gaaway, why peace? Pagbulag na mo. Di ba? Muna gani, mangandam ta. Sa mga single. Okay. Sa success. Pirti ni mong paningkamot. Allah, nagkadulusingot ka. Pero murag wala gyoy. Wa gyoy bunga ang imong pagpaningkamot. I-challenge gud ka. Mga igsuon, dili ang Ginoo ang naghatag ana ha. Ang yawa. Kay ngano man aron dili ka mutuo sa Dios nga imong gituhuan. Hatagan kag problema. Bungkagon ang imong pamilya. Dili ka malampuson. Naa kay negosyo on and off. Ngano mang on and off? Kung naay puhunan, abre. Kung naay puhunan, walay puhunan, sarado. Munay on and off. Dili na buot sa Ginoo. Ang buot sa Ginoo, padayon ang iyahang panalangin. Daghang mga challenges nga ihatag sa yawa sa ato ang kinabuhi. Mao nga mangandam ta, mga igsuon. Hello? Atong andaman. Aron kung maabot ng mga butanga, kabalo na ta, unsaon nato pagsukol. Hello? Musukol ta not by flesh and blood, by what? Unsa man? Sa pulong sa Ginoo. Pulong lang gyud sa Ginoo. Usa ka butang nga kinahanglan natong masayran, nga kanang pulong nga imong nadawat, pagkasulayan gyud na sa yawa. Kinsa man ang magsulay? Again, ang yawa. Dili ang Ginoo. Manguban mo ingon man sila nga naapoy panudlo ba? Gisulayan gyud sa Ginoo ang imuhang pagtuo. Excuse me? Gusto gani sa Ginoo nga mutubo gani ko, mulaluman gani ang ako ang pagtuo. Unya sulayan sa Ginoo dili ang magsulay sa imuhang pagtuo, sa imong pagtubo diha sa Ginoo ang yawa. Munang mangandam ta isip magtutuo. Amen. Kay buot sa Dios nga kita madaugon. Hallelujah ba? Mauna nga kung kita ni gamot gyud sa ato ang pagtuo, adunay gamot. Kung wala kay gamot gani mga igsoon sa Ginoo, ang kahinam nimo, ang imong excitement sa imong pagkakristuhanon mubo lang sa panahon nga adunay mga pagluto, sa panahon nga adunay kasamok mga problema, mubiya ka sa Ginoo. Hello? Mubalik na ka sa daan imong kinabuhi. Kay moingon man ka, mas maayo pa tong sa una. Hello? Mas maayo pa tong sa una. Pirming nagsauna. Pirming naglinging sa sauna. Murag mga Egyptians. May patong nga ami dito sa Egypt. Di ba? Mubiya, dalirang mubiya sa Diyos, sa ilahang pagtuo. Kay nga naman, moingon man sila nga, maayo, may pa akong kahimtang katong sa una, nga dili pa ko born again, dili pa ko Christian. Sa una, sus, giprosper gyud mi sa Ginoo. Karon na hinoong na born again, na pobre. Hello, tinuod na. Hello. Dili na ang kabubuton sa Dios nga ang iyang anak mamalimos. Magpuyo sa kakabos. Ningon si King David, karon nagulang nako, tigulang nako, apan wala ko nakakita og usa ka matarong nga tao nga nangayo og pan, begging bread. Wala. Ningon si King David. Mao nang kita mga matarong. Dili ta pasagdan sa Ginoo, mga igsoon. Hello.
na may mga problema mo abot gyud, i-challenge gyud nga ato ang pagtuo diha sa Dios. Mao nga kinahanglan kita nakagamot. Hello. Ug dili ta mo balik sa daang kinabuhi. Busa ang paggamot, importante kaayo sa pagtubo, kinahanglan kini nga mulalom ang ato ang pagtubo, ang ato ang pag-ila sa Dios. Kinahanglan kini mukatay, kasabot mukatay. Mukatay ang ato ang gamot. Kay kung ang gamot gani mukatay, ang but pasabot ligon ang puno. Hello. Sumulalom ang ato ang gamot, mukatay. Bisan unsaon pag-uyog, makabarog lang gihapon. Hello. Dili ka mangurog. Dili ka matandog. Dili ka maghilak-hilak. Nay problema na po na. Pero pag during praise and worship, pag bingon, God is our victory. Pakpak na. Pero naiga may problema. Nakalimtan na nato nga we are victorious. Hello. Unsa tong unang challenge sa pagtubo? Ha? Ang yawa moabot aron kawaton ang pulong sa Dios. Miabot siya aron pag patay, paglaglag o pagpangawat. Ikaduha, unsa to? Ha? Hinay lagi. Nga ang atuang pagtubo mo gamot. Ikatulo. Ang ikatulong hagit, ang kabalaka, kasubo, kaguol, niining kinabuhi, ug ang limbong sa bahandi. Sa Matthew 13 verse 22, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Timani, kining tanan, nga ang tao nga tigpaminaw sa pulong lakip na ini. Ang mga listeners, ang mga hearers, sakto nga sa iyang gibuhat dire, sakto kaayo ang iyang gibuhat, naminaw siya, namati siya sa pulong, pagkadungog niya sa pulong. Usab ang pagtuo nagagikan sa ang ato ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Sakto ba mga igsoon? Ang pagtubo kanunay magsugod ni ining ang or yugto na kini nagpasabot nga siya sa dayag gidawat niya ang pulong. But pasabot iyang dayag kaayo nga iyang gidawat ang pulong sa Dios. Muragod ni siya og liso, no, moagi og process. Ang liso kung magtanom ka, ako nagtanom kog malunggay, after 1 week, dili man dayon na puno. Ha? Moagi man nag-process. Mo naausay mo gawas, pagkahuman mo taas. Ingon anan ka taas, o tanawa. Wala pa'y usa ka bulan, ana nang kataas. Ingon ana po nga ang pagtuo. Magsugod sa ilalom. Sa gamay pa lang, gamay nga pagtuo. O di ba? Kung sasakit pa, magsugod sa hilanat. Sabot mo hilanat? Magsugod sa hilanat. Ikaduha, dili lang hilanat, sakit nag-ulo, migraine na. Di ba? Ikatulo, unsa pa man, arthritis. Ana, mutuo ka nga ang Diyos ang magpamaayo nimo. But pa step by step, ang ato ang pagtubo. Pinaagi sa pagpamati sa pulong. Ug ang pagpamati sa pulong mo ay kanunay ang kinahanglan natong buhaton. Ato yun ang buhaton. Pero kinahanglan po natong siguro na nga ang ato ang pagtubo dili taphaw. Unsa man ang taphaw? Sa taas ra. Sama sa tao sa sambingay. Ang iyang pagtubo anaara sa ibabaw o mabawra. Unsay buot ipasabot ni ini nga naara kini sa libel
sa pandungog, nadunggan niya apan way aksyon. Hello. Nadunggan ang pulong, pero way aksyon. Kining tanhawa, kining tawhana, tigpaminaw lamang. Nakadung siya sa pulong, nadunggan niya ang pulong, pero igo ra sa level lang sa pagpaminaw sa pulong. Walay aplikasyon sa pulong sa iyahang kinabuhi. Siya usa lamang katigpaminaw sa pulong o dili usa ka magbubuhat. Sa James 1, verse 22 hangtod 25. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgettable hearer, but a doer of the word, this one will be blessed. Duha ka klaseng tigpaminaw. Ang usang tigpaminaw, iyarang gipaminaw, apan walay aplikasyon sa iyang kinabuhi. Ang usa na minaw, apan iyang gi-apply sa iyang kinabuhi. Ang pulong nga wala gyud masulod-sulod sa kasing-kasing, ining tawhana sa sambingay aron makaapekto o makabag-o kaniya. Mao nga ang kabalaka, bisag nadunggan pa niya ang pulong, ang kabalaka niini sa kinabuhi nagpugong sa iyang pagtubo. Mas concern o mas bugat ang iyang kabalaka, ang iyang kasubo, ang iyang paghunahuna sa concern niya sa iyang kinabuhi. Mas labaw ang iyang kabalaka. Labaw pa sa iyang espirituhanon nga pagtubo. Sa Matthew 6:25, nagpasidaan kanato bahin sa pagkabalaka si Jesus. Hello, timan-an ninyo? Nagpasidaan siya bahin sa pagkabalaka nga ang nabalaka bahin ayon siya ayaw kabalaka sa imong kinabuhi kung unsa ang imuhang kanon, unsa ang imuhang imnon, unsa ang imuhang ibisti o isuot. Ug uban pa, ayaw kabalaka. Nagpasidaan na ang Ginoo. Kay kahibalo siya nga moabot gyud sa ato ang kinabuhi, isip magtotoo ang kabalaka. Hello. Mao nung nag-warning na siya, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Unsa imong kanon? Unsa ang imong isuot? Unsa imong imnon? Hello, mga igsoon. Uguban pa ang mga taong nabalaka bahin niini nga mga butang. Kay balo ba mo kung unsa ang ilang buhaton? Kanang mas labaw pa ang ilang kabalaka kaysa pagtuo nila sa Ginoo that God will provide. Kini nahitabo po ni dili lang sa mga bagong magtutuo, kung dili bisan sa mga matured nga mga magtutuo. Unsa ilang buhaton, kung mas nabalaka sila sa ilahang kinabuhi, sa ilahang lifestyle, unsa may ilang buhaton? Una, mangita sila kwarta, natural. Hello, mao man na ilang kabalakan. Unsay kanon. Mangita og unsa? Trabaho. Overtime bisag Domingo. Ug naay negosyo able bisag Domingo. Kay maayo na lang. Usik. Nakadungog mo ana? Ha? Ay usik manggod. Na ako'y nadunggan man siya. Ay abre da ay mo og Domingo. Ngayon siya nga. Sis. Ngano day sis, dili day maayo. Maayo man. Maayo man. Naman tay Sabado. Hello. Naman tay Sabado, di ba? Kung di ka maka-attend kay
nag-abri kag Domingo, aten kag Sabado. Pagka Domingo, sige, pag-abri anang imuhang negosyo. Di man kapunggan. Hello? Ngayon, ang uban, overtime, wala lagi ka, tulo na biya ka kakuan. Sa mga meeting sa pastor. May si pastor, kuan, check. Wala lagi si kuan, wala, pila na ka Domingo, ang nana. Ayon mga pastor, kuan manggod pastor, kanang busy sa trabaho, overtime, nana, mauna. So mao man ay concern. Natural, no? Nga mangita jud ka og kwarta. Hello. Trabaho, overtime. Busy kaayo, dagang gikuri-kuri. Ug uban pa. Ug dili sila magtan-aw o wala sila'y pagpakabana o pagtagad sa ilang pagtubo sa Espiritu. Giuna man nila ang unsa man, kwarta. Pero unsay giingon sa Ginoo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Wa may condemnation sa Ginoo. Ngano mong nag-overtime, ngano mong nagtrabaho. Wala, ingon ang Ginoo. Seek ye first. Seek me first. Una ako. Pagkahuman karon panimba, mangaon mo sa Jollibee o asa ba mo mangaon, abrihin yung negosyo. Nga naman, nakakaon naman mo. Spiritual o physical. Hello? Gusto man sa Ginoo nga, panalanginan ta. Pero unahon nato ang Diyos. Amen. Unahon nato ang Diyos. Kay kung unahon nato ang Diyos, dili gid ta makulang. Ang pag-atubang sa mga kabalaka o sa atong kinabuhi, mao ilahang prioridad. Ining mga tawhana. Labaw pa sa ilang pagtubo sa Diyos o pagtambong sa mga buluhaton sa Diyos. Ang buluhaton sa Diyos, murag ko na lang, option. Ana ako'y oras karon mo attend ko. Ug wala ko'y oras, dili ko mo attend. Dili nga na mga igsoon. Dapat, unsa man, consistent ta, kanunay. Amen ba? Adunay lain pa diri nga nagsumpay, no, sa ato ang Worries of Life. Nga nagsumpay o konektado ngadto sa mga kabalaka sa kinabuhi. Ug kana mao ang paglimbong sa bahandi, deceitfulness of wealth. Kini gilimbungan pinaagi sa pagtigom og bahandi. O tingali o basin tungod sa ilang mga panginahanglan, buot nila nga madoble, matriple ang ilahang kita. Wala pud ta kabalo, no? Nagpadayon sila sa pagtukod sa ilahang bahandi apan gipasagdan nila o napasagdan nila ang ilang espiritualidad. Dili na nimo sila makita sa mga services. Ngano man, busy. Busy ang ilang life. Busy ilang life. Mao nga mga igsoon, ang pagtukod sa bahandi okay man na. Pero kung unaw nimo ang Ginoo, unya nagtukod ka sa imuhang bahandi, adunay panalangin. Apan kung magtukod kag bahandi, dili kauban ng Ginoo, way labot ang Ginoo, wa po'y labot ang Ginoo nimo. Ngano man? Wala man nimo giapil ang Ginoo, sa tinuod lang. Ang Ginoo, ikaw, ug ang Ginoo, kauban. Hello mga igsoon. Hello. Naay panalangin. Dili ta pasagdan mao gani ningon ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka. Ayaw kamo kabalaka ningon ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka unsa inyong kanon, unsa inyong imnon, unsa inyong isuot. Asa mo kapuyo? Tanawa gud ng mga langgam. Wa man sila'y balay, pero buhi lagi sila. Di ba kita?
mas pinalangga pata sa mga langgam. Amen ba? Mas labaw tang pinalangga sa Dios kaysa langgam. Ang langgam wala pasagdi sa Ginoo. Ikaw pa kaha nga pinili sa Dios. Amen. Mao nang ayaw kabalaka. Ayaw kabitik sa paglimbong sa bahandi. Ayaw pasagdi ang imong espiritualidad, ang imong relasyon sa Dios, ang imong pagtubo diha sa Dios. Amen. Mao ni ang gisulti ni Jesus. Mga limbong sa kinabuhi. Ang mga katawhan, moingon sila, kwarta, 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 kwarta. Money, money, money. Diba? Money, 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 give me money. Diba? Kanang mga tao sa kalibutan, mali-maleta, nga naman. Ha? Nga naman. Money, money, money. Kaya ang ilang huna-huna na ay power, na ay gahom sa kwarta. Pero ang kanang gahom, dili makatupong sa gahom sa Diyos. Hello? Hello? Mauna nga atong tanawon kining warning o pasidaan ni Jesus sa Luke 12, verse 15. Niingon diri, then he said to them, watch out, magbantay kamo, be on your guard against all kinds. Na? Unsa diay nakabutang? Kamoy isulti. All kinds of kusga daw. Tanang matang. Unsa ning grade sa kadalo? Ha? Sa Tagalog, sakim. Hakog. Tanang matang sa pagkahakog. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Sa Matthew 6:24, ningon si Jesus, you cannot serve both God and money. Ang atong tanawon, kining istorya sa usa ka dato nga batanong magmamando, nga ato ang unang panig-ingnan. Kining batanon nga dato reliyoso ug adunay dakong bahandi. Apan dili siya sigurado sa iyang kahangturan, ang iyang eternity. Busa nangutana siya kang Jesus, unsa ang iyang kinahanglan buhaton aron. Tanawa ha, aron maluwas. Tanawa mga igsoon, ayaw itandi ang imuhang kaugalingon sa mga dato nga wala nakaila sa Dios. Ayaw itandi ang imuhang kaugalingon sa mga tawo nga mali-maleta ang kwarta. Ayaw. Naamang ginadunggan man ako, may pasila na ay maleta. Ako po na ako'y maleta po, why sud? Di ba? Dili ta mo ingog maayo pa kay naa sila mali-maleta nga kwarta. Hello. Kay tanawa ang ehemplo sa batanong dato, batanong lalaki. Pero dili siya sigurado malangit ba siya. Concern siya nga malangit siya. Niduol siya kang Jesus. Ningon siya, nabuhat na nako murag ang mga philanthropic, no? Nanghatag ko sa mga pobre, nanghatag ko sa mga kabus, nagdonate ko dire, didto, tanan, dagkang kong gihatagan. Cover to cover, memorize na ko ang Torah. Cover to cover, memorize na ko ang Bible. Diba? Ningon siya, tanan, nahimo na nako. Unsa pa may akong buhaton nga makasulod ko sa langit. Natanawa? Mo dili nato itandi ang atong kaugalingon sa mga tao nga walay relasyon sa Dios. Dato apan walay relasyon sa Dios, mga igsuon. Kay dili sila makasulod sa langit. Bisag daghan pa kaayo silang kwarta. Atong makita diri unsay gisulti ni Jesus ni ining lalaki, batanon nga lalaki. Naingon siya, o sige,
nabuhat na dahil nimo ang tanan. Nanghatag ka sa mga kabos. Memorize man dahil nimo ang Torah, cover to cover. O sige. Kung tanan imong nabuhat, ibaligya ang imong unsa? Go! Sell all that you have and follow me. But ba sa Ginoo mapurdoy kining rich young ruler? Hello? But ba sa Ginoo? Di ba buot sa Diyos nga kita panalanginan? Kaya naman goy mo yung, tanan? Ngay uban ba mag-react? Gisultian nga tanan gyud. Ibaligya. Mga igsoon, gisulayan lang siya ni Jesus. Kini ang positive nga pagsulay. Gisulayan siya. Kay siya di ba siya may nahambog. Nabasa ba ninyo ang storya ani? The rich young ruler? Di ba niyo siya, nabuhat na nako ang tanan. O, di ba? Nabuhat na nako ang tanan. Usa lang ang wala pa nako mabuhat. Ang kaluwasan. So, unsay ingon sa Ginoo? Ni Jesus? Baligya, tanan, nimong bahandi. Unsay nahitabo? Kining batan-on nga lalaki, masulubon, nga milikaw, may biya dayon tungod kay aduna siya'y daghan kaayong bahandi. Dili niya mabiyaan ang iyang bahandi. Ang iyang bahandi, mao ang iyang Diyos. Mga igsoon, ang limbong sa bahandi, maoy nakagapos kaniya sa paggukod kang Jesus ug sa kinabuhing dayon. Hello? Pagkasubo sa usa ka tawo nga unahon ang pag-angkon sa bahandi kaysa pagsunod ug paggukod sa iyang pagtubo diha sa Dios. Busa mga igsoon, atong ampingan. Kung unsa ang atong nadawat nga pulong, nga kita sigurado, nga kini matanom, mutubo, mugamot, mulambo, diha sa atuang pagtuo. Amen ba? Amen. Busa, mga igsoon, adunay hagit, nga atong atubangon, isip magtutuo, samtang siya nagpadayon sa espiritu, samtang kita nagpadayon sa espirituhanong pagtubo, o pagka mabungahon. Pero kining tanan naara sa ato ang desisyon. Naa sa ato ang desisyon. Ang pagtubo naa sa ato ang desisyon. Kung dawaton ba ninyo ang hagit ug mahimong magtutudlo. Hello. Mahimong magtutudlo sa uban. Mao ang punto diri, siguruha nga gituyo nimo ang imong posisyon sa imong kaugalingon aron motubo samtang imong gisigurado nga natanom ka sa maayong yuta ug siguraduha nga ikaw mahimong produktibo at ubangan sa Dios nga magpatunghag 30, 60 ug usa ka gatos kapilo sa imong gipugas. Mga igsoon, ang atuang Ginoo anaa kanunay nga magpanalangin kanato aron kita dili mabalaka. Ana siya nagbantay kanato aron dili kita samuk-samukon sa yawa. Mauna nga dili nato hatagan ng yawa og luna nga maghatag og kasamok sa atuang kinabuhi. Daghang mga pasidaan si Jesus sa atuang gibasa. Ang buot lamang ni Jesus nga mutubo ang atong pag-ila diha kaniya. Mutubo ta ug mulambo kinsa bagyod ang Dios. Kay kung kita kaila niya, kinsa ba siya sa atuang kinabuhi sa oras sa panginahanglan. Kung naay sakit kaila ta kinsa ang atong tawgon. Kung naatay financial problem kabalutakin sa ang atuang duulan. Hello. Kung naata sa kalisod, kabalutakin sa ang atuang tawgon.
mga igsoon, anaa kanunay ang Ginoo kanato, magapanalangin kanato, magagiya kanato, magpalig-on kanato, magpabilin ta sa Ginoo. Amen.